बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाम और असर हाज़िर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ़ मलिक और हर रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं अल्लाह आपके? का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है ज़कात और हम। ज़कात से मुतल्लिक़ कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 110 में इरशाद बारी ताला है, और नमाज कायम किया करो और ज़कात देते रहा करो, और तुम जो अपने लिए जो भी नेकी आगे भेजोगे इसे अल्लाह के हजूर पालोगे। जो कुछ तुम कर रहे हो यकीनन अल्लाह इसे देख रहा है। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते इनके मुतल्लिक़ इरशाद रब्बानी है, जो ज़कात अदा नहीं करते और वही तो आखरत के भी मुनकिर हैं। ज़कात के हवाले से डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब आपके सवालात के बराह रास्त जवाबात देंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर है 0423591723 नाज़रीन, आपकी बहुत सी ईमेल्स भी हमें मौसूल हुई हैं। इसी तरह अपना फ़ीडबैक हमें देते रहें। हमारा ईमेल एड्रेस है islam@news1tv.tv। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा आज का मौजू है ज़कात और हम, इस हवाले से जो हमें ईमेल्स मौसूल हुई हैं उनमें से पहली एक मेरी ये गुजारिश होगी कि आप पहले इन ईमेल्स में से भेजे गए सवालात में से एक सवाल का जवाब दे दें। डॉक्टर साहब, सानिया हसीब हमसे पूछती हैं कि क्या नेशनल टैक्स और सेल्स टैक्स की रकम पर भी ज़कात की अदायगी वाजिब है? देखिए, शायद सवाल ये होगा कि क्या जब हम नेशनल टैक्स या सेल टैक्स दे देते हैं तो क्या उस रकम को ज़कात की रकम मान लिया जाए। इसमें मेरा जवाब ये है कि यकीनन अगर हुकूमत आपसे टैक्स लेती है और हुकूमत मुसलमान भी है तो उसको लेना तो आपसे ज़कात चाहिए था। उसने टैक्स को लिया तो आप अपने साल की ज़कात की रकम को कैलकुलेट करेंगे और फिर आपने अगर हुकूमत को टैक्स दिया हुआ है और वो आपकी ज़कात की रकम से कम है तो आप ज़कात में से उसको माइनस कर सकते हैं, मिन्हा कर सकते हैं। ये चीज़ डायरेक्ट टैक्सेस में होगी जिसको शायद उन्होंने नेशनल टैक्स कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़रा एक दूसरी चीज़ है। उसको बिल्कुल एक अलग सी एक कैटेगरी रखना चाहिए। ज़कात माइनस टैक्स जो बाकी कुछ रह जाता है वो फिर आपको ज़कात के तौर पर देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ज़कात का मकसद क्या है? देखें, ज़कात के लफ्ज़ ही से ये मालूम होता है कि ज़कात का मकसद वही है जो हमारे दीन का मकसद है, और वो है तज़किया। जब आप अपने दीन पर अमल करते हैं तो हमारी पाकीज़गी होती है, हम अंदर की अपनी गंदगियों से, गलाज़तों, आलाइशों से पाक होते हैं। ज़कात देने से भी यही अमल वजूद में आता है। कैसे आता है? ऐसे कि देखिए, हमारे अंदर की जो ख़राबियाँ हैं उनकी असल वजह दुनिया की हद से बढ़ी हुई मोहब्बत है, और दुनिया की मोहब्बत की जो असल शक्ल या अलामत है वो पैसा है, पैसे की मोहब्बत है। जब आप पैसे की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाते हैं तो आपके अंदर की गलाज़तें, गंदगियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, वजूद में आती हैं। अल्लाह ताला ने इसका इलाज हमको ये बताया कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने माल के एक हिस्से को निकाल दें और हम इस बात का गोया के अमली मुज़ाहिरा कर दें कि हमें इस माल से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने अल्लाह से मोहब्बत है और हमें अपने उन बहन भाइयों से मोहब्बत है कि जो ज़रूरतमंद हैं। तो ज़कात देने का असल मकसद तो पाकी हासिल करना है। इस ज़कात के देने से चुनांचे हमारा माल भी पाक होता है, इस ज़कात के देने से मुआशरा पाक होता है। क्योंकि आप देखें, माशरे में जो टेंशन होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमीर और गरीब में फ़र्क बहुत बढ़ जाता है। जब ये फ़र्क बढ़ जाता है तो लोगों के अंदर हसद, नफ़रत पैदा होती है, चोरियां वजूद में आती हैं, डकैतियां वजूद में आती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चाहा कि हम में से जिन लोगों को अल्लाह ने ज़्यादा वसाइल दिए हैं वो ज़कात अदा करके अपने बहन भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करें, और यूँ उनके दरमियान फ़र्क व तफावत कम हो और माशरा भी पाक हो। तो ज़कात का मकसद पाकीज़गी हासिल करना है, अपने माल को खर्च करके, बहन भाइयों पर खर्च करके, ताकि माशरे के अंदर एक खैर सगाली और मोहब्बत के जज्बात पाए जाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ज़कात का हुक्म क्या है? देखें, ज़कात अगरचे कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि सिर्फ़ सेविंग्स पर दी जाती है, हकीकत ये है कि ज़कात तमाम अशिया
جن کو کہ ہم استعمال نہیں کرتے ان کی سیونگز پر بھی ہے، جو چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس پروڈکشن پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس مویشی ہیں تو مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو سیونگز پر مال پر زکوٰۃ ہے وہ تو مشہور ہے کہ آپ نے جو بھی مال رکھا ہوا ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے کپڑے ہیں اور بقیہ چیزیں جن کو آپ روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جیسے آپ کا سونا ہے، آپ کی جیولری ہے، آپ کی سیونگز ہیں، کیش ایٹ بینک ہے، کیش ایٹ ہینڈ ہے، اور اس طرح سے اور جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو آپ سیو کرتے ہیں، وہ سال کے ایک دن آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، اس ویلیو پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، اور یہ آپ اسی دن نکال کے دے دیں یا مہینے کے مہینے نکالیں، بہرحال آپ کو پورے سال میں وہ رقم جو 50,000 ہو یا 1,00,000 ہو یا جتنی بھی ہو وہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کھیت ہیں یا آپ کے پاس فیکٹری ہے یا آپ خود کوئی سروس رینڈر کر رہی ہیں جس پہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے 10% یا 5%۔ 10% کھیتی باڑی میں اس وقت ہم کو دینا ہے کہ جب ہماری زمین بارانی ہو، اور 5% تب دینا ہے کہ جب نہری ہو۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جب ہم مثال کے طور پر کوئی سروس رینڈر کرتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں جس سے کہ ہم کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں ایک معاوضہ مل رہا ہے، تو جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں ویسے ہی ہمیں عشر یا زکوٰۃ کی صورت میں 10% دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اسٹاک ان ٹریڈ ہے اس پر اور ڈیویڈنڈ پر زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ دیکھیے اسٹاک ان ٹریڈ کا معاملہ تو آئے گا نا اس کے لیے کہ جو ایسا تاجر ہے کہ جو مڈل مین ہے، جیسے ریٹیلرز ہوتے ہیں، تو ریٹیلر ہو یا اور کوئی مڈل مین ہو، ہول سیلر ہو، ان کو بھی ایک عام انسان کی طرح سال کے ایک دن یہ طے کرنا ہے کہ ان کا اسٹاک ان ٹریڈ کتنا ہے، یعنی اس کی کیا ویلیو ہے، ان کے پاس کتنا کیش ہے، اور اس ساری اماؤنٹ پر انہیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ رہا ڈیویڈنڈ کا معاملہ، تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ چونکہ پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے ڈیویڈنڈ بھی اصل میں آپ کی انویسٹمنٹ کی پروڈکشن کا ریٹرن ہے، تو اس پر آپ کو پھر 10% دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 6 مہینے کے بعد ڈیویڈنڈ ملتا ہے لیٹ سے 10,000 روپے، تو اس میں سے 10% یعنی 1,000 روپے آپ کو نکال دینے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا زکوٰۃ اداروں کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ہسپتال، اسکول، مساجد؟ اب صدف آپ کو میری بات بڑی نئی اور اجنبی لگے گی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک بات ہو جاتی ہے مشہور، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مشہور بات صحیح بھی ہو۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے، اور وہ ایک خاص نقطہ نظر کے غالب آنے کی وجہ سے کہ زکوٰۃ لازماً آپ کو کسی کو دینی ہے مالک بنا کے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ تملیک۔ یہ مسئلہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کو صدقات اور زکوٰۃ دینے ہیں غریبوں مسکینوں کی بہبود کے لیے، نہ کہ ان کو مالک بنانے کے لیے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ہسپتال ہے یا کوئی اسکول ہے یا مسجد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بنائی جاتی ہے، وہ اگر آپ اس پہ زکوٰۃ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا خرچ کرنا بالکل صحیح ہوگا۔